ناشفين بزاف وكيطيح لي. والصراحه ما بقيتش نتهلا فيه، شحال هادي ما بقيت ندير له لي ماسك ولا لي سوان. ملي شفت هذا الغولوكينغ بغيت ندير شي حاجه. بونجور يسرا. بونجور كاوتار. مرحبا بك في ليميسيون بي فانتاستيك وحنا فريمون فرحانين كو جيتي هذا النهار معنا. ميرسي بوكو اوسي، انا فرحانه اللي جيت معكم هنايا. الوغ قول لي يسرا، فكرنا بلوبجيكتيف ديالك، علاش بغيتي تشاركي في اون ايميسيون دو غولوكينغ؟ الوغ انا جيت لهنايا اولا حيت ثقت فيكم و جيمغي بيان نبدل لو لوك، حيت من شحال هادي كنت باغيه ندير لو لوك و en même temps باش نفاجئ مي بارون حتى هما باغيين يشوفوا ان لوك جديد. يشوفوا ان لوك جديد. اي en même temps عندي واحد لو بتي بروبليم ديال لاج ديالي. انا كما قلت لكم جي 23 ans والناس كيعطيوني 19 18 فهمتي، ما كيعطيوش لاج ديالي، ديما كنبان لهم صغيره يسرا صغيره. داكور. الوغ انا بغيت زعما نبدل لو لوك ديالي، نبان كبيره، نبان شويه. الوغ وي فهمتك. الوغ انت فاش كتكوني مثلا خارجه مع صحاباتك دايما ما تيبانوا دي جون دام وانت كتباني لا بيتيت يسرا. جو تروف كو سي بيان، بالعكس ان افونتاج كو كتباني صغيره. واحد النهار غتقول واو ما كرهتش نبان صغيره، مي سي با غراف. Tu as raison, c'est plus on va dire dans le monde ديال لو travail يمكن ما تياخذوكش بزاف او سيريو. Oui, voilà, بغيتي تباني ديك la jeune dame active, il y a pas de souci. Donc là on va travailler tout ça. Mis à part هذا le point, كاين un autre point هو تنشوف دابا انا شعرك انه il est vraiment on va dire endommagé. حسيت به مهلوك. وي سي فري حيت كديري لسه. وي يلاه كنت نقولها لك. جو بونس كنديرو بزاف وهلك لي شعري وانا نحبسو ومبقيتش نديرو. صافي كامبيان دو طون انتي كديريه؟ بان لي انا هنا اعوام عندك ديال الليسه. وي كنت ديما كندير لي ليسور وكنت ديما كنصوب شعري فهمتي. وي جو كومبري. داكور يا با دو سوسي، ان شاء الله هادشي كامل غادي نحلوه. ولكن قبل غادي ندوزو من واحد المرحله اللي زوينه بزاف انا كتعجبني، كنسميها المرحله السحريه. ان فيت سي لو تيست دو تيبولوجي. غادي نعرفوا شنو هي لا تيبولوجي ديالك باش تعرفي شنو هما الالوان اللي خصك تبداي تستعمليهم اما في لا كولوراسيون ولا في اللباس ديالك. داكور دونك غادي نديروا المرحله تماك، يلا نمشيو. يلا يسرا ما شغاله. قبل ما ندوزو عند فرانشيسكو ارانشو غادي نديرو ليتود تيبولوجيك. دونك انت ما عليك غير تشوف راسك في المرايه وغادي تشوف فوقاش غيضوي، فوقاش غادي تباني زوينه، واش في لا كولور شود اللي هي دوري او لا كولور فرواد اللي هي غريز. داكور الوغ خليك كتشوف في المرايه، بقى كتشوف غير وجهك لا كولور دو تي زو، شوفي في المرايه وقولي شنو هو اللون اللي واتاك في وجهك اللي ضوالك وجهك. الوغ هنا كولور شود، هنا كولور فرواد. انا جو بريفير الغري حيت خرج لي لا كولور ديال عينيا وديال شفراني وديال شعري. تو تافي ليني مزيان داويه. وي داويه. اي سورتو عندك اون بون مين. هادي بحال الا بنتي اون فادير ان بتي بو فاد بال. وي سي فري. الوغ حنايا كنديرو هاد ليكزارسيس بهاد لي دو كولور، ولكن راه غتكون لو ميم ريزولتا بور توت لي كولور فرواد اي لي كولور شود. داكور. الوغ دابا غادي ندوزو عند فرانشيسكو باش غادي يشوف شنو غيدير لك شعرك، واش اون كولوراسيون، واش ان سوان، واش اون كوب، واش كلشي. دونك يلا نمشيو. فرانشيسكو بصحة اتاي. Ciao, scusa, benvenuta, welcome, ciao, piacere. Alors Francesco, parlez-nous du cas de Yusra. Certo che sì, sulla mia modella, prima di fare questo cambio look, volevo dare una nuova vita a questi capelli. Dare una nuova vita, volevo utilizzare uno dei prodotti di casa Alpha Parfy che si chiama Liss Design Keratin Therapy. Quindi quello che volevamo fare su di te, utilizzare prodotto di Alpha Parfum Milano che si chiama Liss Design Keratin Therapy, che va a dare una nuova vita ai capelli. Andiamo a togliere il crespo e andiamo a dare una nuova struttura. Questo è un prodotto senza formaldeide dove noi possiamo lavorare in tranquilla sicurezza. Tieni Cata. Grazie. Prego. Alors, حنايا غادي نستعملوا لا كيراتين ديال الفا بارفم ميلانو سميتها ليس ديزاين. alors لان ديجا شعرك
il a besoin d'un peu de kératine. Il doit être restructuré, باش تولي فيه la brillance, باش ما يبقاش ديك التشواكلي فيه, d'accord. من الخاصيه ديال هذا البرودوي سي كو تقدري تستعمليه وجوست ابري ديري لا كولوراسيون. لان كيف ما كنعرفوا tous les produits ديال لا كيراتين ولا ديال لو ليساج دو فاسون جينيرال تبقى يقول لك لو كوافور يمكن لك تكولوري شعرك حتى ابري واحد 4 ou 5 jours. مي هذا يا aucun problème. Voglio farti vedere il colore che ho pensato per te. Apriamo la cartella. Grazie, guarda quanti colori. Avevo in mente un colore freddo. Kata, tu cosa ne pensi su quello che avevamo pensato sulla nostra modella? Effectivement, oui. Alors qui souligne que j'admire de la couleur. Effectivement, j'adore cette couleur. En plus, c'est une couleur froide. C'est super pour elle car c'est une femme hiver. Perfecto. Okay. Do you like the color for you? Yes. Fantastico. Thank you. Yay, let's go. Alors, Yousra, c'est une jeune femme hiver. Vraiment, les couleurs froides qui m'abrènent. Je vois que la morphologie de son visage, elle est ovale. Donc, qu'est-ce que tu peux nous conseiller dans le maquillage de Radio Attira? Et aussi, bien sûr, tu es l'experte. Donc, fais-lui un diagnostic de la peau diala. Donc, Yousra, elle a une très jolie peau. Donc, ça veut dire qu'elle a une peau qui est très lumineuse. Donc, ce qu'on va lui appliquer, ça va être plus dans tout ce qui est lumineux. Enfin, Randiroula a plus un teint glowy, fait beaucoup de lumière et camoufler, bien sûr, les petites imperfections qu'elle a sur le visage. Et en même temps, elle a les cernes, les chouïas gonflées, on va dire. On va utiliser des correcteurs de cernes et redéfinir les sourcils et elle sera parfaite. Bah, c'est parfait. Alors, غير بغيت نقول لك واحد لو بتي بوين سي كو قالت لي في الاول ديال الحلقه بانها دائما كتكون مع صحاباتها كتحس براسها هي ديك الصغيره دونك اون فات بغات تبين لاج ديالها بغات تبين لاج ديالها الحقيقي اللي هو 23 ans ياك واش نقدروا نلعبوا في هذه القضيه ميم au niveau du maquillage. Bien sûr, mais sans aussi il y a le maquillage اللي كيخلي la personne تبان كبر من لاج ديالها mais tout en étant vulgaire. Donc nous on va la laisser زعما في داك la tranche d'âge ديالها mais تكون ديك l'innocence parce que quand même 23 ans c'est un âge qui est toujours innocent. Ça sert à rien d'aller dans le fort. Super, et بغيت نفضح بيوسرا parce qu'elle m'a confié un secret. قالت لي moi j'adore Camille Petrovi et j'ai toujours rêvé que شي نهار elle me maquille. Donc voilà, avec plaisir. Je la maquillerai même pour le jour de son mariage. Super, je garde mal les secrets. Oui, Anna, j'adore ton make-up, mon petit bac sur Instagram. Vraiment, toi que là. ma chérie. Bah alors c'est parfait. Donc نخليكم بيناتكم. Au revoir l'expert. Ciao. Fantastico, vraiment tu es magnifique. Ah, je suis très contente. Yousra. Oui. Es-tu prête? Oui. واش مستعدة بزاف ولا شوية؟ بزاف. يلا غادي نحسب حتى ل5 وغادي تحلي. D'accord. 5 4 3 2 de victoire. 1 go. Oh my god. I love it. عجبني راسي بزاف. Vraiment? Je suis trop contente pour toi. أنا je suis contente.
Merci beaucoup, Kautar. Un grand plaisir, ma chérie. Vraiment, ça me fait plaisir. تعجبك الحال. Alors, دابا قول لي في هذا الميغوار اي سانسيرمون واش هي البنت اللي كنتي بغيتي تكوني؟ فريمون ما كنتش متوقعه هذا الشيء، كنت متوقعه اقل. غادي نسولك سؤال، شحال في عمرك يسرا؟ دابا 23 ans. Donc ouais. Donc l'objectif, on l'a atteint. J'ai adoré la couleur. Alors on a essayé de garder une couleur foncée dialecte parce que c'est beau d'avoir des cheveux foncés quand on est une femme hiver. ولكن en même temps, فيهم beaucoup de violet. Voilà. Oui. خليني نشوف راسي. Merci. أنا مسكوت. ندوب معاك المراية. Merci beaucoup.